ଏବେ ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ଲୋକର ପରିଚୟ ତମ ଗୋଟେ ହିରୋ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ମଙ୍ଗୁଳିଆ ଭାଇଆ ଭଳିଆ ଏତେ ପଇସା କମେଇ ତମେ ଯଦି ଏମିତି ହବ ସେ ପଇସା ଗୁଡା କଣ ମଲା ବେଳେ ଦଣ୍ଡାକୁ ନେଇକି ଯିବ ଆଉ ସେପଟେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଶିବଲି ଫିଲ୍ମ ଅଧା ଦେ ସାୟା ପିନ୍ଧି ବୁଲୁଛି ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ସୁଟିଂ ଗୁଡା ଆମ ଗାଁରେ ହେଇନି ନହେଲେ ଆମ ଗାଁ ଯୋଉ ବାଳୁଙ୍ଗା ଛୁଆ ଆରେ ତୁ ଗୋଟେ ହିରୋଇନ ରଶ୍ମିକା ମାନ୍ଦାନା तो स्वामी गोटे कोटी कोटी टकर चंदन काठ बिकुची तो से चंदन काठ खंडे बिकिदेबू 1000-1200 नाइट किनीदेबू 500-600 लेहेंगा किनीदेबू केते पिंचु पिंचु सेमती आ गोटे गीत बाहर करदेले सामी 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 मु कहली बोलर मोहम्मद सामी बोली पर बुझु बुझु तेलुगु लोक स्वामी की सामी कहती आम ओडिया वाला भी छाले नहीं 2-3 दिन भीतर कॉपी करदेले से सामी सामी कही ये कहले तुम स्वामी तुम स्वामी तुम स्वामी स्वामी भी विरक्त हो कहूँ